देखो, हमारे मस्जिदों के इमाम मिंबर पे खुतबा पढ़ते हैं, तो हमारे मिंबर हमारे रसूल का मिंबर है, वहाँ से खुतबा पढ़ते हैं। हमें इनके पीछे ताबे इमाम बन के आज भी जुमा की नमाज, हर नमाज भी खुसूसी हमें इनके पीछे नमाज अदा करते हैं। तो ये लोगों की इज़्ज़त और ये लोगों के मिंबर की इज़्ज़त ये सिर्फ हम ना मालूम है। ये जो लोग बोला जा रहा है ऐसा, ये लोगों को बोल के बाज़ार में खींच के ला रहे हैं कि अब हर चीज़ में झंडा नहीं दे रहे, मगर हर बात बोला जा रहा है कि भाई आप लोगों को हम एमएलसी बना देंगे, हमें सियासत में ला लेंगे, हुकूमत में आपको चाहिए। इसका रास्ते क्या है? आज देख रहे हैं कि भाई समझो कोई एक अच्छे जामिया मस्जिद के और दूसरे बड़े बड़े जो एकदम तारीख गवाह है, ऐसे मस्जिदों के इमाम भी आके हम ना मुसलमान को एमएलसी बनाइए, फलान दीजिए। मगर एमएलसी, राज्यसभा, एमपी, ये दोनों चीज़ ऐसे लोगों को बनाया जाता है, इसके बाद तो इन्हों गूंगे, मुख्य, पागल और कोई काम के लायक नहीं। यहाँ तक जंजीर पिनाया जाता है हाथ और पैर और ज़बान पे इनके। कोई बात यानी कभी दिन ताल से ताल मिला के सरकार से, हुकूमत से, ये पार्टियों से हमें बात नहीं कर पाते हैं। हमारी बात होना चाहिए कभी भी, जैसी मिंबर पे होती है हमारी बात, यही बात हिंदुस्तान की हुकूमत में हमें करना है। अभी हज़रत इब्ने हुसैन अलैहिस्सलाम, हसन अलैहिस्सलाम, ये पूरी नस्ल जो है मेरे नबी की, हमारे नबी की नवासों में, इन्होंने हुकूमत के लिए लड़ाई लड़े नहीं कभी दिन, कभी प्यार के लिए। समझो इनका एजेंडा ही वो था मिलाप के लिए, मगरूरों के ख़िलाफ़ किए थे, जो मगरूरी करते हैं, जाम करते हैं और ये तमाम इंसानियत का खून पीते थे, उनके ख़िलाफ़ करने के लिए किसी के साथ झुके नहीं, कभी भी झुके नहीं। और उनका प्यार और मोहब्बत ही उनका निशाना था, इसके लिए किए थे। यही चाहिए आज हमारे मुसलमानों को, यही चाहिए हमें मिंबरों में जो खड़ते इमाम और हमारे उलमा से यही सुनना चाहता है। इसकी ज़बान में जैसा अभी ये चंद परिंदे हैं, वो परिंदों की ज़बान में अपनी वो सुई चुबा देते हैं, वो सुई रख देते हैं, अपना एक कांटा चुबाते हैं। कितनी बात करना, कितना आवाज़ करना, इतना ही करना। ये जो चीज़ करवाते हैं कर्नाटक में नहीं, हिंदुस्तान के तमाम पॉलिटिकल पार्टी में वही कराते हैं। तब हमारी जो एक इज़्ज़त है, हमारी जो मेंबर की एक ताकत है, जो ताकत में एक मया मोहब्बत मेल मिलाप की बात हमें करते हैं, वहाँ से क्या बात आ जाएगी? कौन बोलेंगे? किसी का बाप का माल किसी के बाप को कैसा दे सकते हैं? बोलते हैं ऐसा। आज जो आप ऐलान कर दो, आप जिता दो, हमारे को 200 मेंबर आ जाने दो, हमें तुम्हारे को एक दो, हमें एमएलसी बना दे। यही ख्वाब में घूम रहे हैं, यही ख्वाब में हर आदमी को हाथ पकड़ के इनडायरेक्ट से एक पॉलिटिकल पार्टी। समझो अब इधर यहाँ तो एक अब्बास अली बोरा के नाम से एक बीजेपी है, और चीज़ के लिए हमारे इमामों को इसका गलत इस्तेमाल जो करेंगे तो इनको भी दिमाग होना चाहिए। मिंबरों पे करते हैं, उनके पीछे हमें नमाज पढ़ते हैं और इसके हर चीज़ के लिए आमीन बोलते हैं हमें, और इसकी निशानी में हमारे नबी रसूल की है मिंबर की। तो इसे ये लोग जितना भी ये ख्वाहिश और ये जो तमाम कभी शुरुआत करा रहे हैं, उन्होंने इमामों को चाहिए, मेरे इमामों को चाहिए ये कौम को, मेरे कौम को सही रास्ते में दूसरे कौमों के साथ भी रहने की, हमारी तरकीब बताने की वो सिखाना चाहिए। और मुसलमानों को चाहिए कि उसको इल्म देना। जो मुसलमान का माल किसी दूसरे मुसलमान के पास है, पहले वो वापस करवाना, वो उसका बयान, उसका खुतबे में उसकी दुआ करना अल्लाह से। ऐसे लोगों को गारत कर दे जो एक भाई का माल रखा है, ये भाई का माल खा रहा है, वो भाइयों को वापस दो, ये ना वक्फ बोर्ड का ही माल है और दूसरे हमारे इदारों के माल है, वो वापस देने की दुआ करना। और हर मुसलमान को इल्म और तिजारत, बच्चों के लिए इल्म और बड़ों के लिए तिजारत, वो चीज़ों की दुआ करना। हर तिजारत में हम आना, तिजारत के ऊपर हम पैसा कमाना, तिजारत में हमें मेहनत। तो हर मुसलमान ईमानदारी से मेहनत करते हैं, हर जगह कोई मुसलमान बेकार नहीं है। तो ये मुसलमानों को तिजारत में कैसा लाए हैं? हमें
کون سی تجارت میں لائیں, کیا چیز کا اللہ سے ہمیں مانگے, کون سی خوبی ہے یہ چیزوں میں پیدا کریں, کیسا لوگوں کو اکٹھا کریں, ہمیں کیسا جماعت جمائیں. تو یہ چیز بہت امپارٹنٹ ہے. حکومت سے حکومت ہی چاہیے, مگر حکومت میں ہمیں ایسا نہیں جو یہ لوگوں کو 4 سیٹ لے لیا, ہمیں جو بولے. آج کے ہندوستان کے 75 سال سے بھی جو ہو رہا ہے, یہ 4 یا 5 سیٹ لے لیں گے راجیہ سبھا میں اور MLC میں, اور بھی ایک 75 سال آگے جلا دیں گے. یہ ہوئے جلے ہیں یہ نہیں, اور بھی 75. یہ 75 میں جو ہمارے جتنے بھی 18-20 کروڑ مسلمان ہیں, اور کرناٹک میں 160 اور 80 لاکھ کے مسلمان ہیں, یہ لوگوں کی ناک اور ان کی کان کاٹ کے رکھیں گے, کیونکہ ان کی تال سے تال ملا کے بات کروانے کی, حکومت سے دیکھنے کی, حکومت سے پوچھنے کی, ایک طاقت جمانے کی, وہ پاور, وہ کیپیسٹی, وہ بیٹری ان کی زیرو ہو جاتی ہے. اس لیے یہ غلط ہے. غلطی میں یہ لوگ, ہر آدمی, ہر انسان ان کے پیچھے پڑا ہے کہ بھئی آپ یہ بول دو, یہ کام کر دو, ہمیں آپ کو MLC بنا دیں. تو کس کے پیچھے نہیں ہے؟ کوئی بولتا ہمارے مسلمان کو ریپرزنٹیشن دے دو. کیا یہ علماء کو نہیں, مسلمان کیا دیں گے؟ جب مسلمان کو ایک امام جا کے MLC بنا دیں گے, تو امام زندگی بھر یہ جو لیڈر دیا BJP ہے نا, خصوصاً BJP سے پوچھ رہے ہیں ابھی, تو BJP سے دے دیا, BJP کے خلاف امام کی زبان اٹھے گی کیا؟ جب امام کی زبان جو ہمارے حدیث اور قرآن اور ہمارے حسین کی جنگ ان کی یاد کرتا ہوں میں, کیونکہ ان کی جنگ لڑنے کے لیے, جیتنے کے لیے نہیں لڑے, ان ضدیوں کو ختم کرنے کے لیے, اور صرف ہمیں ہیں, ہمارے ساتھ کوئی نہیں چاہیے کر کے کرے, محبت کے لیے کہ, محبت بنانے کے لیے کہ, مغروری ختم کرنے کے لیے جنگ لڑے. تو ایسا ہی بیان ہمارا چاہیے, پیار محبت کا چاہیے, ہر قوم کو جمع کے چاہیے. کبھی دن میں یہ چیز کا بددعا کروں گا, یہی امام کے پیچھے کر کے بھی میں بددعا کروں گا, ان کی دعا میں جمع کے میری دعا ہوگی. اس میں ان کو یہ خوب سوچنا چاہیے, سمجھنا چاہیے, وہ مقام آپ کا نہیں, ممبر آپ کا ہے, دعا آپ کی ہے, ہمیں آپ کے پیچھے ہیں, ہمیں سر جھکا کے کھڑیں گے, ہمیں آپ کو آمین بولتے ہیں. تو یہ تمام چیزوں میں ان کی بات ذہن میں رکھ کے آپ MLC لے لیے, تو ان کی جو بولی ہوئی بات آپ بولیں گے, میں آمین بول کے میں دوزخ میں جلنے والا نہیں ہوں. تو اس لیے آپ کو میں بولنا چاہ رہا ہوں, یہ مسلمانوں کو یہ مقام آپ چھوڑ دو. یہ ایسے چیزوں آپ, ہو سکتا ہے آپ کی عمر بھی ہو جائے گی, ابھی نوجوانوں کو دے دو, چھوڑ دو. آپ کسی لے رہی نہیں, آپ نہیں, میں نہیں, کئی گھنٹوں میں, کئی لحظوں میں, کئی مہینوں میں خبر کے اندر جائیں گے. ہمارے کو یہ نہیں چاہیے. یہ خیالات سے ہمیں مقام رکھے ہیں, ممبر حاصل کیے ہیں, تو یہ ممبر کو ہمیں نہیں جانے کا ہے. یہ میری بہت ہی ہمبل ریکویسٹ ہے لوگوں سے, یہ چھوڑ دو آپ, جب آپ کو خواہش ہے. مگر یہ خواہش نہیں ہے صرف ممبر سے ہمیں کیسے جینا. تجارت میں, علم میں, جو چوروں سے, ہمارا مال چوروں کے پاس ہے, تو چور کے بھی امام ہیں آپ, ان کے لیے بھی دعا کرنا ہے, ان کے لیے بھی مانگ کرنا ہے, ہمارا مال ہم نہ واپس آنے کے لیے. 2023 یا 24 کے مسئلے رکھتے ہوئے آپ لوگوں کو, آپ کو جو بھٹکا رہے ہیں, وہ بہکاوے میں آپ آ کے مسلمانوں کا خون اور عزت اس کا اعلان کرنا, تمہیں یہ چیز کرنا, نیلام کرنا, یہ گناہ ہے, دوسرے طریقے سے حرام بھی ہے, اور ممبر کی توہین کرنے والوں میں. السلام علیکم.